भेष में धारावाहिक चोरी इस्कॉन महाराज बनकर घर में घुसा, सोना टका लूटा, शांतिपुर में दहशत। नदिया साधु के भेष में अनोखे तरीके से कई घरों में चोरी की घटनाओं से शांतिपुर में एक बार फिर चिंता बढ़ गई। खुद को मायापुर इस्कॉन का गोपाल दास महाराज बताकर घर में घुसना, भविष्य में विपत्ति का भय दिखाना और गोपाल पूजा का सुझाव। फिर उस मौके पर नकद पैसे और सोने के गहने गायब। घटना का विवरण। घटना नदिया जिले के शांतिपुर थाना क्षेत्र के बेलघरिया नंबर 2 पंचायत इलाके में घटी। पीड़ितों का आरोप है कि अभियोगकर्ता लक्ष्मी नायक और शेफाली विश्वास ने बताया कि कुछ दिन पहले गेरुआ वस्त्र, गले में तुलसी की माला और सर पर सटके लगाए एक व्यक्ति उनके घर आया। गोपाल दास महाराज बताकर भविष्य में बड़ी विपदा की आशंका जताई और गोपाल पूजा करने की सलाह दी। डरकर उन्होंने पूजा का आयोजन किया। बाद में वो फिर आया, दरवाजा बंद करके अकेले पूजा की और चला गया। पूजा के घट का विसर्जन कैसे करे पूछने पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। संदेह होने पर अलमारी खोली तो नकद पैसे और सोने के गहने गायब। अन्य मामले और मांगेसी इस घर में एक ही तरीके से चोरी की शिकायतें सामने आई। इलाके में दहशत फैल गई है। पीड़ित परिवार शांतिपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा चुके। उनकी मांग तत्काल जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और चोरी का सामान बरामद हो। पुलिस से कार्यवाही। पुलिस सूत्रों के अनुसार शिकायत पर जांच शुरू हो गई है। इलाके में सतर्कता बढ़ाई गई है। इसी तरीके से कहीं और धोखा हुआ है या नहीं, ये जांच की जा रही है। इलाके वासियों की प्रतिक्रिया। धर्म के भेष में ऐसी ठगी पहले कभी नहीं देखी। अब अजनबी साधु सन्यासी को घर में घुसने ना दे, बड़ा खतरा हो सकता है। पुलिस प्रशासन ने आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। अजनबी को घर में ना घुसने दें और संदिग्ध गतिविधि देखें तो तुरंत थाने से संपर्क करें। पश्चिम बंगाल, जिला नदिया से पृथ्वीराज मैत्र की रिपोर्ट। আপনার এলাকায় একজনের বাড়ি ঘোরালিয়া বাইপাস পাড়া, একজনের বাড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটে, সাধু সেজে চুরি করে যায়। আপনি তো এলাকার প্রধান, কিভাবে জানেন কি বিষয়টা? বিষয়টা আমি জানতাম না। আজকে সকালবেলা আসে আমার এসে বলে যে আমার এরকম চুরি হয়েছে। আমি বললাম তাহলে চুরি যখন হয়েছে তাহলে বিরুদ্ধে কোনো স্টেপ নিতে হবে। তাই বললাম শান্তিপুর থানায় গিয়ে জিডি করতে হবে। এরকম তো তোমাদের সাথে হয়েছে, অন্য কারোর সাথেও ঘটতে পারে, তো সেই জন্যই থানায় আসা। যেটা জানা যায় যে সাধু সেজে এসেছেন উনি, তো দীর্ঘদিন তো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাহলে ওখানকার সিসিটিভি ফুটেজ তো চেক করতে পারেন না? ওখানে সিসিটিভি আছে, এখন তদন্ত সাপেক্ষে যদি লাগে সেটা করতে হবে। কি চাইছেন আপনি? আমি চাই যে ধরা পড়ুক, শাস্তি পাক। আপনার নাম? আমার নাম বর্ণালী বর্মন, বেলঘরিয়া টু গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। ওটা 3 তারিখে এসেই কুপনটা দেয়, দিয়ে বলে কি যে তোর বাস্তু পুজোর জন্য একটা কিছু করবি, আর এই যে মানে কি সমস্ত কম্বল বিতরণ করতে আসবে, সোনার গৌরঙ্গ আসবে, দেখবি কি টাকা পয়সা দিয়ে প্রণাম করবি না, তুলসী পাতা দুব্ব দিয়ে প্রণাম করবি। তারপরে আসে আমার বাড়ি বসলো, বললো যে একটু খাবারের ব্যবস্থা করিস, আমি পাড়াটা ঘুরে আসি। তারপর উনি পাড়া ঘুরে আসলেন, ডাল আলু সিদ্ধ ভাত করে দিলাম। উনি এসে খেয়ে ওদিন চলে গেলে, বললো যে বৃহস্পতিবারের দিন সকালে পুজোর আয়োজনটা করিস, তোর বাস্তু ভালো রাখার জন্য একটা পুজো। কি পুজো? গোপাল পুজো। গোপাল পুজো দেবো, তা তোর ছেলে মেয়ের মঙ্গল হবে, সংসার ভালো থাকবে, তা তুই পুজোর আয়োজনটা করিস। সেটা কাগজে লিখে দিয়ে গেল সব কিছু, মানে পুজোর জন্য। সেই সমস্তগুলো আমার মেয়ে কিনে নিয়ে আসলো। তারপরের দিনকে সকাল 7টার দিক, 7টা সাড়ে 7টার দিক আসলো আমাদের। কি হয়েছে ঘটনা দিদি? আমাদের বাড়ি উনি আসলেন, এসে বসলেন, একটা কুপন দিলেন, দিয়ে কুপন? হ্যাঁ, কুপন দিলেন, দিয়ে বললেন যে সোনার গৌরাঙ্গ আসবে এখানে, সবাই সাধু সন্ন্যাসীরা অনেক আসবে, তো জামা কাপড় দান করা হবে। জামা কাপড় দান করা হলে পরে তোমরা কেউ টাকা পয়সা দিয়ে কেউ প্রণাম করবে না, সে দুব্ব তুলসী পাতা দিয়ে প্রণাম করবে। বলার পরে উনি একটা কুপন দিলেন, দিয়ে নিয়ে আমাকে আবার আমার ছেলেকে বকলেন, বকলে নিয়ে বললেন তোদের বাড়ি লোকজন আসলে কি তোরা বসতেও দিস না? তো বললে নিয়ে এখন বসতে দিয়েছে, বসতে দিলাম, দিয়ে নিয়ে এবার উনি একটা একটা করে আমাকে নানান মানে কথা বলছে, ভয় দেখানোর কথা। কি ভয়? কি কথা? মানে আমার ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট হবে, এ হবে। হাত দেখেছিল? না, হাত দেখেনি, আপনাকে দেখেই বলছে, মানে ভবিষ্যৎ বলছে, বলে ফেলছে, ভবিষ্যৎ বলছে। আচ্ছা। দিয়ে তারপরে